प्रिय आत्मन सप्रेम जी आज आलोचना करिबा आत्मा पूजा पाई तृतीय उपकरण जाको फल हुआ जाए। आम पूर्व जानी आत्मा पूजा पाई चारोटी उपकरण दरकार पत्रम पुष्पम फलम तोयम जमे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मन। गीतार नवम अध्याय 26 नंबर श्लोक। संस्कृत भागवत भी अन्न अच्छी 10 स्कंद 81 अध्याय 4 श्लोक वर्णना अच्छी समान श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जमे भक्त्या प्रयच्छति जे मते भक्ति अर्पण करे ताहाकु अस्नामी खाई जाए। ताले पत्र आमे आलोचना कर सारी पुष्प भी आलोचना कर सारी आज आलोचना करिबा फल की फल जो फल आत्म पूजा अर्थ निज पूजा दरकार। आमे जो विभिन्न प्रकार फल दौचंती मूर्ति पूजा जो विभिन्न प्रकार आपेल अंगूर नाशपाती एमती विभिन्न प्रकार फल अच्छे श्रीफल नड़िया इत्यादि बहुत प्रकार फल अच्छे आंब इत्यादि अच्छे किंतु आत्म पूजा ये सब फल दरकार नहीं। ताले आत्म पूजा कौन फल दरकार प्रथम बुझा फल कौन फल हूँ परिणाम शेष परिणति बा अंतिम स्थिति द फाइनल सिचुएशन एट द एंड ऑफ द एक्शन। शेष कार्य शेष जो फाइनल सिचुएशन आसे अंतिम परिणाम आसे ताहाकु कह जाए फल। जेमती गछ गोटे लगेले गछ सरीगला पर फल तार शेष परिणाम फल। आमे गोटे परीक्षा देले बा पाठ पढ़िले परीक्षार शेष परिणति है फल। गोटे काम करुचंती कामर शेष परिणाम कौन ना फल। तेणु शेष फाइनल सिचुएशन शेष जोटा हला सेटा होचे फल। जदि आमे फल कथा में चिंता करिबा ताले फलर सोर्स कौन जो फलरू ए गछ बा वृक्ष बा होछि। आमे जानिचंती गुटिए प्रकार वृक्ष किंतु प्रकृत रे वृक्ष बा गछ 3 प्रकार। गोटे जो गछर फल फलुची ये सब गछ देखा उद्भिद कह गछ वृक्ष सी गोटे वृक्ष संसार गोटे वृक्ष ये शरीर मध्य गोटे वृक्ष। वृक्ष हूँ 3टी कौन शरीर कह ओलट वृक्ष। तेणु 3टी वृक्ष है गोटे वृक्ष बा गछ द्वितीय संसार वृक्ष तृतीय शरीर वृक्ष। जो वृक्ष आम देखुं गछ देखुं गछर सोर्स कौन कौन गछ या से मंजी या गोटे प्रकार मंजी गोटे प्रकार गछ हुए। गोटे प्रकार मंजी अन्य प्रकार गछ हेनी। मीठा गछरू मीठा मंजी मीठा गछ हुए खटा मंजी खटा गछ हुए पिता मंजी पिता गछ हुए। से भाव जो कौन सी मंजी से जो मंजी हो से मंजी अनुसार से गछ हम कारण ता सोर्स है गोटे ता मंजी। द्वितीय देखा संसार जो वृक्ष संसार वृक्ष सोर्स कौन मूल उत्स कौन कौतर ता सोर्स कौन कौतर संसार ना देश काल पात्र वस्तु इजगोल संसार। देश माने स्थान स्थान काल पात्र वस्तु इजगोल संसार चारिटा जिनिस मिसी संसार तैयारी। संसार गोटे स्थान थी स्पेस बा ताको जाए देश को जाए काल समय थी पात्र कौन से लोक थे व्यक्ति थे आउ प्लस किसी पदार्थ थी किसी वस्तु थी ये चारि मिसिले संसार। तापर आसला शरीर ये जो शरीर जो वृक्ष है शरीर वृक्ष कौतर तैयारी है
ଶରୀର ବୃକ୍ଷ ସୋର୍ସ କଣ? ଶରୀର ବୃକ୍ଷର ସୋର୍ସ ହେଲା 5ଟା। ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି, ମନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯେମିତି କୋଷକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଶରୀର, ତାପରେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣ, ମନମୟ କୋଷ ମନ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ବୁଦ୍ଧି, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଆତ୍ମା। କୁହାଯାଏ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ପରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷକୁ ଧରି ନେବା ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଠି ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତାହେଲେ ଶରୀର 5ଟି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମା। ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା, ଯୋଉ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ, ତାର ମଞ୍ଜି 4ଟା ମିଶିକି ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ହେଲା। କାରଣ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର, ବସ୍ତୁ ସଂସାର, ଏ 4ଟା ସୋର୍ସର ହେଲା ସଂସାର ବୃକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ 2ଟା ଫଳ ଫଳୁଛି। ସଂସାର ବିଷ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଦ୍ୱୟବ ମଧୁର ଫଳେ। ଏ ସଂସାର ବିଷ ଗଛରେ 2ଟା ଅମୃତ ଫଳ ଫଳୁଛି। କଣ? କାବ୍ୟାମୃତ ରସ ସ୍ୱାଦ, କାବ୍ୟ ରୂପକ ଅମୃତ ରସକୁ ପାନ କରିବା, ଆଉ ସଙ୍ଗମ ସଜ୍ଜନେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ତାହେଲେ 2ଟା କଥା ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଥା ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା। କାରଣ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଆହରଣ କରିବା? ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବି, ଜାଣିଲେ ସଂସାର ଜିଣିବି। ସଂସାରକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସଂସାର ବିଷ ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ? ସଙ୍ଗମ ସଜ୍ଜନେ ସହ, ଅର୍ଥାତ ସଜ୍ଜନ ସହିତ ସଂଗମ କରିବା, ମିଶିବା, ଅର୍ଥାତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ତାହେଲେ ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷ ବୃକ୍ଷ, ବିଷ ବୃକ୍ଷରେ 2ଟା ଅମୃତ ଫଳ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶରୀର ବୃକ୍ଷ। ଶରୀର 5ଟି ସୋର୍ସରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ଉତ୍ସ ହଉଛି 5ଟା। ତାର 5ଟା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ଏ ଗଛରେ ଫଳ କେତେଟା? ନା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛର ଫଳୁଛି 5ଟା। ରୋଗ, ଶୋକ, ପରିତାପ, ବନ୍ଧନ, ବ୍ୟସନା ଆନିଚ। ଆତ୍ମା ଅପରାଧ ବୃକ୍ଷାଣାମ ଫଳାନି ଏତାନି ଦେହିନାମ। ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅପରାଧ ଅର୍ଥାତ ଶରୀର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଶରୀର ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରେ 5ଟା ବିଷ ଫଳ ଫଳେ। ଶରୀର ରୂପୀ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରେ 5ଟି ବିଷ ଫଳ ଫଳୁଛି। କଣ? ରୋଗ, ଶୋକ, ପରିତାପ, ବନ୍ଧନ, ଅବ୍ୟସନ। ରୋଗ କଣ? ରୋଗ ହଉଛି ଶରୀର ବିକାର। ବାତ, କଫ, ପିତ୍ତର ତାରତମ୍ୟ ହଉଛି ଶରୀରରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାଧି ଆସୁଛି। ତାପରେ ହେଲା ରୋଗ, ଶୋକ। ଶୋକ ମାନେ ଦୁଃଖ। କେତେବେଳେ କଣ କହି ହବନି, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସଂସାର। ସବୁବେଳେ ମୋର ଦୁଃଖ ବାରଥ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛି। ପରିତାପ, ପଛ କଥା ମୁଁ ଭାବି ହଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି। ଯୋଉ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ମତେ କଣ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ମନକୁ ପଡୁଛି, ମତେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ମତେ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡଉଛି। ତାହେଲେ ରୋଗ, ଶୋକ, ପରିତାପ। ପରିତାପ ମାନେ ପଛକୁ ତୁ ଭାବି ହବା। ତାପରେ ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧନ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ବନ୍ଧନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଅଶାନ୍ତି ରହିବେ, ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କାରଣ ମୁକ୍ତ ଦରକାର, ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧା ଗାଏ, ଆପଣ କହେ ମୁଁ ସୁନା ଚେନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ ସୁନା ଚେନ ହଉ, ରୂପା ଚେନ ହଉ, ଲୁହା ଚେନ ହଉ, ବନ୍ଧା ତ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ହଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତାପରେ ବ୍ୟସନ ମାନେ ବିପଦ। କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ କେତେ ବିପଦ ଆସୁଛି କହିହବ। ତେଣୁ ଶରୀର ରୂପୀ
ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରେ 5ଟି ବିଷ ଫଳ ଫଳୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫଳ, ସଂସାର ବିଷ ବୃକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ବିଷ ଗଛରେ 2ଟା ଅମୃତ ଫଳ ଫଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରେ ବିଷ ଫଳ ଫଳୁଛି 5ଟି। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଆତ୍ମା କଣ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି? ନିଜର କଣ ଦରକାର? ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଗଛରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛରେ ନିବାସ କରୁଛି ସେ ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ବିଷାକ୍ତ ହଉଛି, କାହିଁକି ବିଷ ଫଳ ଫଳୁଛି? ତେଣୁ ବିଷ ଫଳର ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅମୃତ ଫଳ କେମିତି ଶରୀର ବୃକ୍ଷରେ ମିଳିବ? ସଂସାର ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି ଅମୃତ ଫଳ ଫଳି ପାରୁଛି ବିଷ ଗଛ, ତାହେଲେ ଶରୀର ଯଦି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷରେ କାହିଁକି ବିଷ ଫଳ ଫଳିବ? ଯଦି ବିଷ ଫଳ ଫଳିବ ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ବା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଶରୀର ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଲାଭ କରିପାରିବନି, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇବନି। ତାହେଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ଫଳ ଦରକାର, ଯୋଉ ଫଳରେ এই বিষাক্ত শরীরে যে 5টি বিষ ফল পড়ুছি তা নিবৃত্ত হই এই শরীর বৃক্ষরে অমৃত ফল ফলিব। তাহলে জীবন মুক্তি পাইবা কোন দরকার? প্রথমে শরীর উপর উপক অমৃত বৃক্ষরে যে 5টা বিষ ফল পড়ুছি তা তোমার দরকার নাই। আউ যে 2টা রইলা গছর ফল, সংসার যে ফল, সেইটি না গছর ফল গোটে, সংসার ফল 2টা, এই 3টা আমার দরকার। এই 3টা বলে ত্রিবিধ ফল, এই 3টা ফল দরকার। কালে যে গছর ফল ফলুছি তাকে খাইলে শরীর পুষ্টি হব। যদি শরীর পুষ্টি ন হব, শরীর সুস্থ ন রহিব, তাহলে আমি কিছু করি পারিবানি। কারণ শরীর আদ্যম খলু ধর্ম সাধনম, যাহা কৃষি করুচন্তি শরীরକୁ নেই করুচন্তি। শরীর প্রথম, যদি শরীরକୁ বাইপাস করে কিছু করা যায় না, তাহলে প্রথম হচ্ছে শরীর দরকার। তেণু বিভিন্ন সুস্বাদু ফল আমার দরকার হব। তারপরে দ্বিতীয় কথা হলা সংসার যে বিষ গছ, সে বিষ গছরে 2টা অমৃত ফল ফলুছি। কোন? জ্ঞান আহরণ করিবা, দ্বিতীୟରେ সৎসঙ্গ করিবা। জ্ঞান আহরণ কলে মোর লাভ কোন হব? জ্ঞান আহরণ কলে মধ্য জীবন মুক্তি ଅଛି। জনে সন্থ কহନ୍ତି জ্ঞাନରେ গোଳି হবা না হଉଛି মুক্তি। মুক্তি ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ରୀତି ଜ୍ଞାନ ନା ମୁକ୍ତି। ବେଦ କହୁଛି ରୀତି ମାନେ ବିନା ଜ୍ଞାନ, ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଖାଲି ପାଠ ପଢିଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏନି। ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜିନିଷ। ପାଠ ପଢିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯାହା ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରୀତେ ଜ୍ଞାନ ନା ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମୋର ଲାଭ କଣ ହବ? ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିସଙ୍ଗତ୍ୱମ୍। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମ ନିସଙ୍ଗ ଭାବ ଆସିବ। ସଂସାର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂସାର ଆସକ୍ତି ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାନି। କେମିତି ରହିବା? ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଲ, ପଦ୍ମପତ୍ର ଯେମିତି ପାଣି ରହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ଆମେ ରହିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିସଙ୍ଗତ୍ୱମ୍, ନିସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିର୍ମୋହତ୍ୱମ୍। ଯେତେବେଳେ ନିସଙ୍ଗ ଭାବ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମୋହ, ମୋହ କଟିଯିବ। ନିର୍ମୋହତି ନିଶ୍ଚଳ ତତ୍ୱମ୍। ମୋହ, ମୋହ ମାନେ ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଘର, ମୋ ସଂସାର, ମୋର 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 ଯୋଉ ହବା ସେଟା ହଉଛି ମୋହ। ମମ ମାତା ମମ ପିତା ମମେଂ ଗୃହିଣୀ ଗୃହମ୍ ଏବଂ ବିଧ ମମତ୍ୱଂ ତତ୍ ମୋହ ପରିକୀର୍ତ୍ତ, ତାକୁ ମୋହ କୁହାଯାଏ। ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ଘର, ମୋର ମୋର ଯୋଉ ଭାବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୋହ। ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗତ୍ୱେ ନିସଙ୍ଗତ୍ୱମ୍,
निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलत्वम निर्मोह भाव आसीजिव निश्चल तत्व आस अर्थात निश्चलता आसीब आम स्थिर होइजिबा निश्चल तत्व जीवन मुक्ति निश्चलता आसीजिव स्थिर होइजिबा ताले आम जीवन मुक्ति स्वाद पाई परिबा ताले जदि आम प्रत्येक मनुष्यर अंतिम लक्ष्य जीवन मुक्ति हुए जीवन मुक्ति पाई प्रथम शरीर को फिट रखिबा पड़िबो काना हेल्थ इज वेल्थ आ जते संपत्ति अच्छे किसी संपत्ति काम करिबनी ये शरीर सुस्थ रहबा दरकार द्वितीय रहला कोन प्रथम हेल्थ इज वेल्थ द्वितीय रहला ज्ञान में आहरण करिबा तृतीय रहे कोन सत्संग करिबा ए त्रिविध फल जदि पालन करिबा त्रिविध फल जदि हमें खाइबा ताले आम लक्ष्य जो जीवन मुक्ति रे समस्त पहुंच परिबा तेणु सारांश आम शिखिले जे की फल आत्म पूजा पाई दरकार आत्म पूजा पाई त्रिविध फल आवश्यक सप्रीम जय